बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जिहड़ा हदों मेहरबान बहुत रहम वाला है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। लोकां लई उन्हां दा हिसाब बहुत नेड़े आ गया है ते ਉਹ सब गफलत विच मुंह फेरन वाले ने। मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। नहीं पढ़दे उन्हां दे रब वालों उन्हां कोल कोई नवी नसीहत पर ਉਹ ਉਹਨੂੰ सुनदे ने हालां सब ਉਹ खेड रहे हुंदे ने। लाहियतन क़ुलूबुहुम वअसर्रु النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون। उन्हां दे दिल नहीं आमादा ते उन्हां जिन्हां जुल्म कीता खुफिया मशवरा कीता भई ए रसूल ताड़े वर्गे एक बशर सिवा कुछ नहीं है। भला फिर तुसी जादू विच आउंदे जद कि तुसी वेख रहे हो। क़ाल रब्बी यअलमुल क़ौल फिस्समाइ वल अर्ज़ि वहुवस समीउल अलीम। उस रसूल आख्या मेरा रब आसमान ते जमीन विच हर गल जानदा है ते ओही सब दे सुनन वाला सब कुछ जानन वाला है। बल क़ालू अज़ग़ाथ अहलाम बल इफ्तराहु बल हुवा शाइर फल्यअतिना बिआयतिन कमा उरसिलल अव्वलून। सगों न क्या ऐ अवगोन सुफने ने बल्कि उन्हें एनू कर लिया है बल्कि ओ शायर है सो ऐ साडे कोल कोई एंडी दी निशानी लिया वखाए जिमें अगले दे के कले गए सन। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून। ईमान नहीं ले आई सी ऐना तो पहले कोई वस्ती जिन्हों से तबाह कीता भला फिर ऐ सब ईमान ले होंगे। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। ते ऐ नबी तेरे तो पहले असा नहीं करले पर मर्द पैगंबर जिन्हां वाल असी वही करदे सी सो जिक्र वाले यानी किताबियां कोलों पूछ लो जे तुसी आप नहीं जानदे। वमा जअलनाहुम जसदन ला यअकुलून अत्तआम वमा कानू खालिदीन। ते असा इन्हां नूं निरा जुस्सा नहीं सी बनाया भई ओ खाना न खांदे होन ते ना ही हमेश जिंदा रहन वाले सन। ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين। मुड़ असा उन्हां नाल कीता वादा सच्चा कर देता फिर असा उन्हां नूं ते जिन्हों असी चाहया छुटकारा देता ते असी हद टप्पन वालियां नूं हलाक कर छड्या। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। बिलाशुबा यकीनन असी ताड़े वाली किताब उतारीए ऐदे विच ताड़ा ही जिक्र है कि फिर तुसी समझते नहीं। वकम क़समना मिन क़र्यतिन कानत ज़ालिमतन वअंशअना बअदहा क़ौमन आख़रीन। ते असी किन्नियां ही बस्तियां तबाह करके रख दित्तियां जेड़ियां ज़ालिम सन ते उन्हां तो मगरों असी कई दूजियां कौमां नूं परवान कीता। फलम्मा अहस्सू बअसना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून। फिर जदों उन्हां
साडे अजाब नूं महसूस कीता जदों सब उथों नसन लग पे। لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون। तुसी ना नसो ते परत जाओ जिन्हां विच तुहानूं खुशहाली दित्ती गई सी ते अपने घरां वल तां जे तुहाडे कोलों पुछया जावे। قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين। वो कहन लगे, हाय साडी कमबख्ती, बेशक असी जालिम सी। فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين। फिर उन्हां दी पुकार न हटी, इत्थे तिकर असी उन्हां नूं कट्टे होए बुझे यानी सवा होए कर दिता। وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين। ते असी आसमान ते जमीन नूं ते जो कुछ उन्हां दोवां दे विचकार है खेड़दियां नहीं बनाया। لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين। जे असी कोई खेड़ बनाना चाहते तो जरूर उन्हों अपने कोल बना लेंदे जे असी करन वाले होंदे। بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون। बल्कि से हक नूं बातल ते वगा मारदे आ ते ओदी मिंज कट देंदा है, फिर एकदम वो बातल मिटन वाला हो जांदा है ते तुहाडे लई इन्हां गल्लां कारण बर्बादी है जिहड़ियां तुसीं अल्लाह बारे बयान करदे हो। وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون। ते ओदे ही ने जो कोई आसमानां ते जमीन विच ते जिहड़े फरिश्ते ओदे कोल ने ओदी इबादत तों मुतकब्बर नहीं होंदे ते ना ओ थकदे ने। يسبحون الليل والنهار لا يفترون। ओ रात ते दिन ओदी पाकी बोलदे दम नहीं लैंदे। أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون। कि उन्हां धरती विचों माबूद बना लेने जिहड़े मुर्दे उठा देंगे। لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون। जे न दोवां यानी जमीन ते आसमान विच अल्लाह दे सिवा कई खुदा होंदे ते जरूर ए दोवें विगड़ जांदे। सो अल्लाह अर्श दा रब इन्हां गल्लां तो पाके जिहड़ियां ओ मुशरक बयान करदे ने। لا يسأل عما يفعل وهم يسألون। ओ जो कुछ करे ओदे कोलों पुछया नहीं जांदा ते इन्हां सबना कोलों पुछ होवेगी। أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون। कि उन्हां उस अल्लाह तो वक होर माबूद बना लेने। आख दियो तुसी अपनी दलील ले आओ, यही उन्हां दी नसीहत है जिहड़े मेरे नाल ने ते उन्हां दे भी जिहड़े मेरे तो पहला सन। सगों उन्हां चों बहुते हक दा इलम नहीं रखदे, सो ओ मुंह फेरन वाले ने। وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون। ते असीं नहीं कलिया कोई रसूल तेरे तो पहलो
पर ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਹੋ ਵਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਭਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਸੋ मेरी इबादत करो। وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون। ते उन्हें क्या रहमान ने औलाद बनाई है, ओ चंजलो पाके सगों ओ फरिश्ते बाइज्जत बनते ने। لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون। ओ गल करन विच ओदे तो पहल नहीं करदे ते सब ओदे ही हुक्म ते अमल करदे ने। يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون। ओ जानदा है जो कुछ उन्हां दे सामने ते जो उन्हां दे पिछे वे, ते ओ नहीं सिफारिश करदे पर ओदी जिन ओ पसंद करेगा ते ओ सब ओदे रोब तो कंबदे ने। ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين। ते उन्हां विचों जेड़ा ए आखे भई बेशक उस अल्लाह दे इलावा मैं भी एक माबूद हां, फिर ओनू असी दोज़ख बदला देवांगे, असी ज़ालिमां नूं उंजे बदला देने आ। أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون। ते भला मुनकरा नहीं वेख्या यानी गौर कीता, वाकई सब आसमान ते जमीन दोवें आपो विच जुड़े हुए सन। फिर असा दोवां नूं पाड़ वख कर दिता ते असी पानी तो हर जीउंदी शै बनाई, भला फिर ओ ईमान नहीं लियाउंदे। وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون। ते असी धरती विच पर्वत बनाए मता ओ नाल उन्हां नूं हिला देवे, ते असी ओदे विच दर्रे राह रखे शायद लोकी राह पैन। وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون। ते असी आसमान नूं महफूज छत बनाया ते ओ ऐस आसमान दियां निशानियां तो मुंह मोड़न वाले ने। وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون। ते ओ होइए जिन्हें रात ते दिन ते सूरज ते चंद पैदा कीते, सब एक एक मदार विच तरदे पे ने। وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون। ते ऐ नबी असा तेरे तो पहलों भी किसे बशर लई हमेशगी नहीं रखी, भला फिर जे तुसी मर जाओ तां ओ सदा रहन वाले ने। كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون। हर जान मौत दा जायका चखन वाली है, ते असी तन बुरियाई ते भलाई च मुब्तला करके आजमांदे आ, ते तुसी साडे वाली मुड़ना है।
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਫਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ। ਭਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੱਤਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸਭ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ। इंसान फितरी बड़ा सोड़ा पैदा कीता है, मैं तैनूं अपनियां निशानियां विखावांगा, सो तुसीं मेरे कोलों छेती दा मुतालबा न करो। خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ। ते वो कहंदे ने ऐ क़यामत दा वादा कदों पूरा होएगा जे तुसीं सच्चे हो। لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون। अफसोस किते जिन्हां कुफर कीता उस घड़ी नूं जान लैन जदों वो अपने मूहां तो अग रोक नहीं सकणगे ते ना अपनियां कंडां तो ते ना उन्हां दी मदद की जाएगी। बल तअतीहिम बग़ततन फतबहतुहुम फला यस्ततीऊन रद्दहा वला हुम युनज़रून। सगो ओ क़यामत एकदम उन्हां नूं आन पवेगी, फिर ओ उन्हां नूं हक्का बक्का कर देवेगी, सो ना उन्हां हटाण दी वार रखन ते ना उन्हां नूं ढिल्ली दित्ती जावेगी। وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ। ते ऐ नबी बिलाशुबा यकीनन तेरे तो पहलों कई रसूलां दा मजाक उड़ाया गया, फिर जिन्हां उन्हां रसूलां नाल मजाक कीता उन्हां नूं उसे शै ने घेर लिया जिहदा वो मजाक उड़ांदे सन। قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ। आख दियो किहड़ा राती ते दिने ताड़ी राखी करदा है रहमान दे अजाब तो, सगो वो अपने रब दे जिक्र तो मुंह फेरन वाले ने। أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ। कि उन्हां दे होर खुदा ने जिहड़े साथों वख उन्हां नूं बचाउंदे ने, उन्हां विच ते अपनी मदद करन दी भी वाह नहीं ते ना उन्हां सबना नूं साडे वल्लों साथ मिलदा है। بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون। सगो असां इन्हां नूं ते इन्हां दे प्यो दादे नूं फायदा दिता इत्थे तिकर भई इन्हां ते लंबी उम्र लंघ गई, भला फिर वो वेखदे नहीं भई असीं जमीन नूं वाकई उहदे कंढियां तो घटांदे आ रहे हां, यानी कुफर सुकड़ रहा है, भला फिर भी ओही गालिब आउण वाले ने। قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون। आख दियो मैं ते तानू बस वही नाल डराउना,
ते बोले पुकार नहीं सुनते जदों डराए जाते ने। वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलुन्न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। ते लाज़मन जे उन्होंने तेरे रब दे अज़ाब दा एक झोंका भी पड़ जावे वो जरूर कहणगे हाय साडी कमबख्ती, बेशक असी ज़ालिम सी। वनज़अु अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन। ते असीं क़यामत दे दिहाड़े अदल दे तराजू रखांगे, फिर किसी बंदे नाल जरा ना इंसाफी नहीं होवेगी ते जे राई दे दाने बराबर भी अमल होवेगा असीं ओनू लै आवांगे ते हिसाब लैण लई असीं बुथेरे हां। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल-फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिल-मुत्तक़ीन। ते बिलाशुबा यकीनन असा मूसा ते हारून नू फुरकान ते चानन दिता ते मुत्तक़ियां लई यादावरी यानी नसीहत। الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة मुश्फिकून। जेड़े अपने रब कोलों बिन वेखे डरदे ने ते ओ सब क़यामत तो भी कम करदे ने। وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون। ते ऐ बरकत वाला कुरान है जिन्हों असी नाज़िल कीता है कि फिर तुसी सब ऐदे ही मुनकर हो। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल वकुन्ना बिही आलिमीन। ते बिलाशुबा यकीनन असी इब्राहीम नू पहलों ही ओदी सोझल दित्ती सी ते असी ओनू खूब जानन वाले सी। إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون। जदों उन्हें अपने प्यो ते अपने कौम नू आख्या ऐ की मूर्तियां ने जिन्हां ते तुसी मुजावर बने बैठे हो। قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين। वो कहन लगे असी अपने प्यो दादे नू इन्हां दी पूजा करदियां वेख्या। قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين। ओस यानी इब्राहीम आख्या बिलाशुबा यकीनन तुसी ते तुहाडे प्यो दादे खुली गुमराही विच पे सी। قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين। उन्हां क्या भला तू साडे कोल हक ले आया है या तू बखेड़े करन वाले चों है। قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين। इब्राहीम आख्या सगो ताड़ा रब आसमाना ते जमीन दा रब है जिन्हें उन्हां नू पाड़ के बनाया ते मैं ओदे ते सामने गवाही देन वाले विचों हां। وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين। ते अल्लाह दी सौ भई मैं लाजमी ताड़े बुतां नाल एक चक्कर चलावांगा ताड़े पिठ फेर के मुड़ जान मगरों। فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون। फिर उन्हें उन्हां दे वड्डे बुत नू छड्ड के उन्हां सारे नू टोटे टोटे कर छड्या
शायद वो ओदे वल रुजू करन। قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين। वो कहन लगे किन्ने साडे खुदावा दा ए हाल कीता है, बेशक वो लाजमी जालमा विचों है। قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم। बास कहन लगे असी कबरू नूं इन्हां नूं निंददियां सुनिया सी, ओनू इब्राहिम क्या जानदा है। قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون। उन्हां क्या फिर तुसी ओनू लोकां दियां अखां सामने ले आओ, शायद वो गवाह रहन। قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم। उन्हां पूछया भला साडे खुदावां नाल तू ऐ सलूक कीता ऐ इब्राहिमा। قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون। ओस इब्राहिम आख्या सगो ए उन्हां दे ऐस वड्डे कीता लगदा है, सो पुछ लवो इन्हां नूं जे ओ बोलदे ने। فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون। फिर वो अपने दिला वाल परते फिर कहन लगे बेशक तुसी आप ही जालिम हो। ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون। फिर वो अपने सिरा पर ने पुठे कर देते गए, कहंदे बिलाशुबा यकीनन तू जानदा है भई ए बोलदे नहीं। قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم। ओस इब्राहिम आख्या कि फिर तुसी अल्लाह नू छड़ के ओ शै दी इबादत कर दियो जो ना तन्नू कोई फायदा देंदी है ते ना तन्नू नुकसान पहुंचाउंदी है। أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون। उफे ताड़े उत्ते नाले उन्हां उत्ते जिन्हां दी तुसी इबादत करते हो अल्लाह तो अड्ड, भला फिर तुसी अकल नहीं रखदे। قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين। उन्हां क्या ऐस नू साड़ दियो ते अपने खुदावा दी मदद करो जे तुसी कुछ करन वाले हो। قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم। असा आख्या ऐ अग तू इब्राहिम उत्ते सरासर ठंडी ते सलामती वाली बन जा। وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين। ते उन्हां उस नाल चाल चलन दा इरादा कीता, फिर असां उन्हां नू वधेरे घाटे वाले कर दिता। ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين। ते असां ओनू ते लूत नू ओ जमीन वल छुटकारा दिता ओ जिहदे विच असां ध्यान नाल बरकत रखी सी। ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين। ते असां ओनू इसहाक बख्शिया ते याकूब पोता ते असां सबना नू नेकोकार बनाया। وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين। ते
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਭਈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਮਾਜ਼ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ। وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ لوط असां ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਯਾਨੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਸਤੀ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕ ਸਨ। وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਲੂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨੇਕੂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم۔ ਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁੰਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਬ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين۔ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਸਾਡੀ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸੋ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਡੋਬ ਮੁਕਾਇਆ। وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين۔ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਦਾਊਦ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਸੀ। ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين۔ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਯਾਨੀ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਬੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾਲੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون۔ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਫਿਰ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ। ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਖੂਬ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਤਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੀ। وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ ਤੇ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ ਏ
ते तू ही सारे रहम वालियां नालों बहुत रहम वाला है। فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين। फिर असी ओदी दुआ कबूल कीती, सो ओनू जिहड़ी तकलीफ सी दूर कीती ते असी ओनू ओदा टब्बर मिलाया ते अपने वालों मेहरबानी करदियां नाल ओ जे होर भी दिते ते बंदगी करन वालियां लई याद दहानी। وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين। ते इस्माइल ते इदरीस ते जुल्किफल नू सारे सबर वालियां चो सन। وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين। ते असी उन्हां नू अपनी रहमत विच दाखिल कीता, बेशक ओ नेकोकारां विचों सन। وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين। ते मच्छी वाले यानी यूनुस नू जदों वो अपनी कौम तो गुस्से नाल भरिया होया टुरिया सी, फिर उन्हें गुमान कीता सी भई असी ओदे ते कदी भी तंगी ना करांगे। फिर उन्हें हनेरिया विच पुकारिया भई कोई माबूद नहीं सिवाय तेरे, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमां विचों हो गया। فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين। फिर असी ओदी दुआ कबूल कीती ते असी ओनू गम तो छुटकारा दिता ते असी उंजे मोमिनां नू छुटकारा देने आ। وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين। ते चेते करो जिक्रिया नू जदों उन्हें अपने रब नू पुकारिया सी, मेरे सोनिया रब्बा तू मैनू कल्ला ना छड्ड ते तू ही सब वारसां नालों चंगा है। فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين। फिर असी ओदी दुआ कबूल कीती ते असी ओनू याहया अता कीता ते असी ओदे लई ओदी बीवी नू ठीक कर दिता, बेशक ओ नबी नेकियां विच बड़े काले सन ते सानू शौक ते खौफ नाल पुकारदे सन ते ओ साडे लई आरज़ी करन वाले सन। والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين। ते ओ बीबी यानी मरियम जिन्ने अपनी शर्मगाह दी राखी कीती सी, फिर असी ओदे विच अपनी रूह चो फूक मारी ते ओनू ते ओदे पुत्र यानी ईसा नू जहान वालियां लई निशानी बना दिता। إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون। बेशक यही ताड़ी उम्मत हिक्के उम्मत है ते मैं ताड़ा रब हां, सो तुसी मेरी इबादत करो। وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون। ते उन्हां अपना दीन दा मुआमला आपू विच टोटे टोटे कर छड़िया, सब साडे वाली परतन वाले ने।
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون। सो जेड़ा भी नेक काम करे ते ओ मोमन होवे फिर ओदी कोशिश दी बेकदरी नहीं होवेगी ते बेशक असी ओदे लिए लिखदे जाने आ। وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون। ते हर बस्ती जिन्हों असी तबाह कीता ओदे ते लाजम है वाकई दुनिया वाल नहीं परतनगे। حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون। ऐथों तिकर भई जदों याजूज ते माजूज खोल दिते जाणगे ते ओ सारे हर उच्ची थां तो नसदे आउणगे। واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين। ते सच्चा वादा नेड़े आन पुजेगा ते अचानक ए होवेगा भई जिन्हां कुफर कीता उन्हां दियां अखियां फटी रह जाणगियां ते ओ कहणगे हाय साडे कमबख्ती असी इस वादे तो गफलत विच पे रहे सगों असी ज़ालिम सी। إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون। बेशक तुसी ते जिन्हां नूं तुसी अल्लाह तो अड पूजदे हो दोज़ख दा बालन ने तुसी ओदे विच ही वड़न वाले हो। لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون। जे कदे ए हकी सच्चे खुदा होंदे एदे दोज़ख विच दाखिल न होंदे ते ओ सबे हमेश ऐस विच रहन वाले ने। لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون। ओदे विच उन्हां लई खोते वांगर आवाज होवेगी ते ओ सब ओदे विच कुछ न सुन सकणगे। إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون। बेशक जिन्हां लई साडे वालों पहले ही भलाई तय हो चुकी है ओ ओदे तो दूर रखे जाणगे। لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون। ओ ओदी सरसराहट न सुनणगे ते ओ ओदे विच जिन्हों उन्हां दे दिल चाहणगे हमेश रहन वाले ने। لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون। सब तो वड्डी घबराहट उन्हां नूं गमगीन नहीं करेगी ते फरिश्ते उन्हां नूं अग्गों वाली मिलणगे। ऐ वे ताड़ा ओ दिहाड़ा जिहदा ताड़े नाल वादा कीता जांदा सी। يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين। जिस दिहाड़े असी आसमान नूं वलेट देवांगे अंदराज वाले रजिस्टर नूं वलेटन वांगर
जिवें असीं पहली तखलीक शुरू कीती सी उंजे असीं उहनूं दोहरावांगे। ऐ वादा साडे जिम्मे वादा है, बेशक असीं हमेश पूरा करन वाले हां। वलक़द कतबना फि ज़्ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस्सालिहून। ते बिलाशुबा यकीनन असी ज़बूर विच नसीहत तो पिछे ऐ लिखटे हां, वाकई मेरे नेक बंदे जमीन दे वारस होंगे। इन्न फी हाज़ा लबलागन लिक़ौमिन आबिदीन। बेशक ऐदे विच इबादत गुजार लोकां लई जरूर एक पैगाम है। वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ते नहीं कल्या असी तेनू पर जहान वालियां ते रहमत करदियां होया। कुल इन्नमा यूहा इलैय अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून। आख दियो मेरे वल ते बस ए वही कीती जांदी है, वाकई ताड़ा माबूद इक्को माबूद है, फिर भला तुसी सब फरमाबरदारी कर दियो। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल आज़नतुकुम अला सवा व इन अदरी अक़रीबुन अम बईदुम मा तुअदून। फिर जे ओ मुंह मोड़ लैन ते आख दियो मैं तैनू सामिया खबरदार कर दिता है, ते मैं नहीं जानदा भई जेदा तैनू वादा दिता जांदा है भला ओ नेड़े वे या दूर है। इन्नहु यअलमुल जहर मिनल क़ौलि व यअलमु मा तक्तुमून। बेशक ओ अल्लाह उच्ची आखी हुई गल नू भी जानदा है ते जो तुसी लुकाउंदे हो ओनू भी जानदा है। वइन अदरी लअल्लहु फितनतुन लकुम व मताउन इला हीन। ते मैं नहीं जानदा शायद ए अजाब दी देर ताडे लिए आजमाइश ते एक वेले तिकर फायदा होवे। क़ाल रब्बि अहकुम बिल हक़्क़ व रब्बुनर रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। रसूल दुआ कीती मेरे रब्बा हक नाल फैसला फरमा, ते साडा रब रहमान है जिहदे तू गल्लां ते मदद मंगी जांदी है जो तुसी दस दे हो।